Hello friends, so tesha no hai lam so norok no tinin video kutal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel. Tinin video belakhan important tanga himale tini ang KMS Clinic and Foundation তরফ থেকে norok no sanai je KMS Clinic and Foundation no tam tam rugi naijak basically. Hingke tam rug rok norok manjagi tongkhangke norok phairok phunugi mano. Actually ang rug ni bum saga hangkangke kobangma borok no rug ni bum rok saimia tongo. Borok je rug manjagi tongo amana borok bum mai saimia. So ang tinin norok ni rugi rok ni je symptoms nukjago amana tin norok no sebai sukrubai sanai hingke norok jodi amti hai kuno problem or nok ni sako bemar manjagi tongo hangkangke norok chini KMS Clinic and Foundation of Five Funung Mano, Hangai Fidi, Laker in video start Kaleshine, Hangai Pulafunan Shimung Ruana, Anka KMS Clinic and Foundation ni, founder animung Dr. Shondipon Deborma, and medicine specialist, Hangai, basically non medicine problem, Norang by Funung Mano, Hangai Tabanor sound as a tamtam rugi, Norok, Anora Five Funugman or KMS Clinico High Funugman. Hangai Pulafon Shurukayana, Jataku common, Kuch Kongrai. যে কোনো বরক যদি লুমুই দङ কুচ কংরাই দङ হংগাঙ্কাই নরক ফাই কেএমএস ক্লিনিক ফুনুগি মানো কুচ কংরাই সিমিয়া তাই যে কোনো তত্রানি মানে তত্রাও ইনফেকশন ngi tongmani তত্রাও মরমর ngi tongmani কুচক মানে হামিয়া ngi tongmani কংরাই ngi tongmani শ্বাসকষ্ট ngi tongmani কুলুম ngi tongmani যে কোনো কুলুম নরক ফাই কেএমএস ক্লিনিক ফুনুগি মানো কোনো ওয়ারনা করি গাই এসারা তাই তাম ফুনুগমান হংগাঙ্কাই লুমানি সারা তাবো শুরু খায়নো পয়লা ফরনো চিনি বখরনি হইতে তারপর যদি কেপনি বখরগো প্রবলেম হই দङ তাম প্রবলেম হংগে বখরগো স্ট্রোক নজাগে মানো স্ট্রোক নে তাম সমস্যা স্ট্রোক খাঙ্গাঙ্কাই বরক বুকুগ্রক মানে বিনি কক বুকু গজানাय ব বিনি শরীরে উইকনেস ngi থানাय দেবরা থ জায়গা গালা হিমায় ngi থানাय বিন শরীর একদিকে দুর্বল ngi থানাय গাম দেহাই কেবা যদি প্রবলেম হই দङ হংগাঙ্কাই নরব ফাই কেএমএস ক্লিনিক ফুনুগি মানো এছাড়াতে বখরনি স্ট্রোক সারাবো যদি কেবনি বেলস পালসি হংগাঙ্কাই বেলস পালসি ngi তামো যদি কেবনি মোখাংনি খাকসা বুক কই থাঙ্গা তারপরে মকলনিয়াव সাকানি যে আইলিড রকম যদি সাকা লরিমিয়াঙ্গি দङ মোহাং খাকসা প্যারালাইসিস থাঙ্গা আমাকে বেলস পালসি হেনো আমদে হেলথ প্রবলেম হংগে নরক ফাই ফুনুগমানো কেএমএস ক্লিনিক এরপরে তাই কেপনি মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার মানে কেব যদি লরি দङ মানে কামকে বুঝাই মেয়া একদম জয়েন্ট রক রাখনি দङ মানে একদম মুভমেন্ট মানে ব নিজে মুজিং এফানো বিনি ইয়াক ইয়াকুং লরিমাঙ্গি দङ আমদি হাই মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার হংগাঙ্গে ব নরক ফাই কেএমএস ক্লিনিক ফুনুগি মানো মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার বেসিক্যালি পার্কিনসনিজম রক দङ गोबांमा रुग दङ अब फाइ नाइजे खांगे साइमाननाय केबा जदि आम लरिमानि बेमार दङै दङ हंगांकाय याक रक कलि दङ याकन कलि दङ मा लरि दङ हंगांकाय मुजिंगे तदि फाना जदि कलि दङ हंगांकाय आम मुभमेंट डिसऑर्डर रंग मानो गाबांगे बनरक फुनुग मानो एसरा तै बखरंगनि जेबन मिर्गी बेराम केबा बरक आगिन छिमिना मिर्गी बेराम मानजाक अमन हुनु एपिलेप्सी केबा जदि मिर्गी बेराम काजागो जरा जरा हंगांकाय बिथर चाइ दङ हंगांकाय बा ताम बिथे जाना चाइ साइमिया मिर्गी बेराम कमियाङै दङ हंगांकाय नरक फायामो फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक गामा बेलेखन इम्पोर्टेन्ट पॉइंट आंगनो सागा जे बखरनि ताम बेमार नरक फायारो फुनुग मानो एसाराबो ताइ जों अंखालासिन ताबो तलाबो ताम दं चिनि ताबो बेसिकली साउन्ड बोखानि ताब बोखानि जे कोनो रोग जेमन हार्ट प्रॉब्लेम बोखा दुगदुगै दङ पाल्पिटेशन दङ बिसिनो हार्ट बीट फिल खाइमानो तारपरे शरीर बिसि तुंख्लावो हंगांकाय बोखाव बिसि दुगदुगनि क्रिमा हें दङ हंगामा पाल्पिटेशन रक गामते हे बोखा पाल्पिटेशन रक दङ हंगेबो नरक फाइ फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक एसाराते बोखा सामानि केमने जदि बोखा साइ दङ सास कष्ट दङ जदि हार्ट अटैक नै दङ हंगांगेबो नरक फाइ फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक ताइ बोखानि तामरुग हंगांकाय हार्ट अटैक जेमन बोखा सामानि आमादो फुनुग मानो न प्लस हार्ट फेलियर बाय हार्ट अटैक सेमिया हार्ट अटैक तामंग हंगांकाय हार्ट अटैक बेसिकली बरकनि माने सरि फुलि थाङो सास कष्ट दङ मारखा एकदम हर थुमियाङो सास कष्ट दङ एकदम थुमां सास कष्ट दङ बसाइ मा फायो तारपरे याकमर फुलि थाङा बिनि हंगे माहाराव गेजे फुलि दंखा हंगे बेसिकली एकदम खागलाबो गेरे खनां खानाय दङ हंगे बिनि हार्ट फेलियर जदि हार्ट ठीक मते पाम खाइमिया हंगांकाय हार्ट फेलियर हंगे बनरक फाइ फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक एसाराते कोनो हार्टनि बेमार जेमन कन्डाक्शन डिफेक्ट हार्ट ब्लक दङै दङ बा हार्ट ठीक मते माने पाम खायाङै दङ ठीक मते रिदम प्रॉब्लेम मै दङ हार्ट बीट ठीक मते चलियाङै दङ गाम देहा जे कोनो प्रॉब्लेम नरक फाइ फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक ताबो जों थांलायनो लांसनि खागलामनि ताम बेमार नरक फाइ फुनुग मान केएमएस क्लिनिक हंगांकाय बेसिकली कुचुकमानि केबनि कुचुकमानि हामियाङै दङ अनेक दिन रमे कुचुगै दङ कुचुकमानि हामिया गात्रो हाइबो नरक प्रॉब्लेम दङै दङ हंगांकाय फाइ फुनुग मानो केएमएस क्लिनिक एसारातै लांसनि फुसफुसनि बेसिकली जदि केबनि सास कष्ट दङै दङ एकदम खनां रके हामना कष्ट दङै दङ आमते जदि केबनि दङै दङ हंगांकाय
bronchial asthma jodi kemne tongo hangkai ba COPD kebo jodi biri cigarette nangmani bisingti agi ni simin bukhaw bini mane hangmana man kosto ngoi tongo hangkai amte shas kosto rugi rokbo phai phunugui mano KMS clinic belakhan important point lungs ni bemar rok shas kosto rokbo kusukmani rok norok phai phunung mano KMS clinic and then tamo khanai totrao so totra basically thyroid gland tongo kemne jodi thyroid ni rok hangkai thyroid ni rogo tam symptom jangi man kemne jodi thyroid kom hangkai bo basic kjangnai buinse bar kjango ojon bisi bangai tongo aste aste yakmol phuli tongo hangama hangkai thyroid ni problem mano amthe jodi problem tongoi tongo hangkai norok phai phunung mano KMS clinic jodi kepni thyroid kom hangkai tabo jodi kepni thyroid kebang hangkai tam problem nai hangkai thyroid jodi kebang hangkai aprake bini ultang nai aprake borok bisi kolam jaknai kolam te gama gama nai bukharok lek lek nai palpitation nai yagrok tremor nai klinai hangkai sori bisi ramoi thanai chemai thanai amte hara condition hangkai bo phai phunung mano KMS clinic kepni jodi thyroid ni issue tongo hangkai thyroid bisi phano kom phano abo test khai naijak bisingtei bini treatment khlai jaknai and then tabo salene tebo tolani kok bohog kwbangma problem tongo norani kwbangma videos nukkhana bohogni jekono gastric problem gas ngi tongmani bohogo yogoi tongmani sawoi tongmani abrok jodi problem ngi tongo hangkai norok phai phunung mano bohogni kwbangma bemar jemon bohogo ulcer mani gastric ulcer peptic ulcer mani bohog samani yogmani khibai mani hai bohog tongthik mani amte hai bohogni bemar rok kwbangma tongo tabo bohogni gastric ulcer peptic ulcer IBS irritable bowel syndrome IBD inflammatory bowel disease bohogni je কোনো অসুবিধা norok phai bane kari phunung mano KMS clinic কোনো barana kari and then bohogni bisingano liver ni bemar tab jodi kepni liver tam rogoi man liver fatty liver tongoi tongo ঠিক মতো হজম ইয়া মাইজানা মুসিং ইয়া রামoi tongo aste aste bohog problem moi tongo hanganga mo liver ni problem mano fatty liver amte he condition rogo norok phai phunung mano KMS clinic kemne jodi liver fatty liver tongoi tongo hanganga tabo liver শুধু fatty liver simia tai অন্য condition like kemne jodi hepatitis B tongoi tongo hanganga BTSI tongo hanganga ba kemne hepatitis C infection hanganga এছাড়া জোয়াক নঙ্গাই লিভার হাইমিয়াঙ্গাই থাকা CLD ক্রনিক লিভার ডিজিজ জোয়াক নঙ্গাই লিভার হাইমিয়াঙ্গাই বহক ফুলি থাকা বহক একদম তরি থাকা ওংকাই একদম সরি কেরামই থাকা একদম পুরা হাইমিয়াঙ্গাই থাকা আমি দেহাই রুগী রকবো নরক ফাই ফুনুং মানো KMS ক্লিনিক ওংকাই লিভার রোগনি বাকি জর্দি কেমনি জন্ডিস নঙ্গি দङ মকল পুরা কর্মই থাকা বহক ফুলি থাকা এসাইটিস নঙ্গি থাকা বহক ফুলি থাকা আমি দেহাই রুগী রকবো ফাই ফুনুং মানো KMS ক্লিনিক তাবগে जों सालायानो किडनि रोग किडनियाव ताम रोगनि मान मेडिसिन प्रब्लेम बेसिकली केपनि जदि सुगार तंगमानि प्रेसार तंगमानि आबान बागै किडनि हाइमियाङै थांगा CKD क्रोनिक किडनि डिजीज ओंखा डायलाइसिस दरे केमनि नाङै तंगमानो बुसखाङो हंगांगाय बा आसकपान हाइमियाङैयाखौ आस्ते आस्ते किडनि हाइमियाङै तंखा प्रेसार सुगारनि बागै हंगांगाय बा किडनि स्टोननि बागै हंगांगाय आमदि किडनि रोगी रगबो चिनारो फाइ फुनुंगमानो KMS क्लिनिक केपनि जदि किडनि इंजुरी क्रोनिक किडनि इंजुरी किडनि बेमार तंगै तंगो हंगांगाय किडनि बेमार ताम नंनि सिम्पटम्स नुजानो हंगांगाय नंनि सोदियो प्रब्लेम मानो सोदि कम सोदि मानो सोदि गोबां सोदि मानो अथवा नंनि तामसाने मोखां फुलि थानाय तारपरे याखं फुलि थानाय साग्रगो दै जमाङै तंनाय आमदि हाय कन्डिशन जदि केपनङै तंगो हंगांगाय आम किडनि प्रब्लेम तंगमानो किडनि सुनामा सिमिया ते अन्य रोग बतंग जेमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम रक किडनि जदि कोन प्रब्लेम दंखा किडनि प्रोटीन लिकेज दंखा याखं फुलि दंग बहुत दै जमै दंग आमदि हाय कन्डिशन बङै मानो आमदि हाय जदि किडनि केपनि प्रब्लेम तंगै तंग हंगांगाय नरगो फाइ फुनुं मानो KMS क्लिनिक बेलेखन इम्पोर्टेन्ट एरपरे ताबो सालायानो ताई चिनि किडनि पाइगे राखा लिवर पाइगे राखा एरपरे ताई चिनि ताबो बेसिकली मोस्ट कमन रोग जेटा जत बरक न माने मानजागै दंग आमते बेलेख इज इम्पोर्टेन्ट नरगनि हाई प्रेसार तारपरे सुगारनि रोगी केपनि जदि हाई प्रेसार तंगै तंग हंगांगाय बरकबो फाइ फुनुं मानो KMS क्लिनिक कोनो वराना करै केपनि जदि सुगार तंगै तंग हंगांगाय अ सुगार पेशेंट रक बिति ताम साइ तंग चाया तंग चादे चाया बरनि सरि बाहिङै तंग बरनि लिवर किडनि कन्डिशन बाहाय आमरो चेक खाइजाना बागै नाइजाना बागै प्लस सुगारनि कंट्रोल खाइना बागै सुगार तोते किउरिंया बेसिकली सुगारना कंट्रोल त तंग करै नाइना बागै कंट्रोल तना बागै नरक फाइ फुनुं मानो KMS क्लिनिक बेलेखन इम्पोर्टेन्ट सुगार प्रेसार रोगी बेलेखन गोबां सो नरक जदि सुगार प्रेसार केपनि तंगै तंग हंगांगाय वान्स अगेन करै नरक फाइदि KMS क्लिनिक नरना गाहाम के काउन्सिलिं एन्ड प्रपार ट्रिटमेन्ट रोजाकनाय एरपरे ताबो सालायानो चिनि तेबो तलानि पार्ट प्राइवेट पार्ट ताबो जदि चला अथवा बुरै केपनि जदि प्राइवेट पार्ट कोनो कसाङै दङ बथ्राङै दङ मटकै दङ हंगांगाबो STI और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जदि केपनि तंगै दङ हंगांगाय आमदि हाइ बेमार रक नरक फाइ फुनुं मानो KMS क्लिनिक सो केपनि जदि प्राइवेट पार्ट ताम चला ताम बुरै जदि एकदम मटकमानि तंगै दङ बथ्राय तंगै दङ
তারপরে কাসাই দङ hingkangkai amti herok jodi problem nor ngi dङ hingkangkai norok mungsa lachia kiriya kari phai phonok mano KMS clinic o belekhan important STI tabo chin state o belekhan kobang sexually transmitted infection ngamti infection bo jori kemni dङ hingkangkai norok leya kari phai phonok mano KMS clinic o belekhan important hingkangkai tinin bagai amsakno taibo dङ kobangma rugi to but ang যত সাবেলি আছে অতএব সাইড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কেমনি যদি অটোইমিউন ডিজিজ জোড়া জোড়া সামানি তারপরে যেমন এসএলই রোগ দङ রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস দङ কেপনি যদি একদম সারাসরি বেকরেং সাই দङ ইয়াকনি চিকন জয়েন্ট থেকে কটর জয়েন্ট রোগ যতন সাই দङ হंगांगाय ফুলি দङ হंगांगाय সামানি হামিয়াङै দङ হंगांगाय পেন কিলার চাপনো জোড়া জোড়া সামানি হামিয়া রোগै দङ হंगांगाय নরবো ফাই ফনুংমানো চিনি কেএমএস ক্লিনিক एंड फाउंडेशन केपनि जदि जुरा जुरा सामनि जॉइंट सामनि रुक तंगि तंग हंगांगाय रिमेटॉइड आर्थराइटिस संगि मानो आमते हाइ रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट नगबो चिनरा फाइ फनुक मानो एसारा ऑटोइम्यून डिजीज केपनि जदि एसएलए हाइ रुक तंगि तंग हंगांगाय नरक सेमाकन एसएलए सिस्टेमिक ल्यूपास एरिथ्रोमेटोसास बेलेखन किरमाय सिंगसा बेमार आबं खांगांगाय बरक रक सारा जीवन बिरि जाय थाना नांगो बिरि जाय हंगांगाय बिन छरि जेकुनो अर्गान इनवॉल्व मानो लिवर किडनी ब्रेन जेकुनो समय हामियाङै मानो आबान बागने एसएलए हाइ किरमाय सिंगसा बेमार रक बन्दरक जदि कामके ट्रिटमेंट माना मुसुङ हंगांगाय निजिनि कक बरक सानाय डॉक्टर बाय नरक दुजाना मुसुङ सिना मुसुङ सायमाना मुसुङ हंगांगाय एसएलए एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस आमते हाइ ऑटोइम्यून डिजीज रकबो केएमएस क्लिनिक फाइ नाइजाक हांगांगाय बेलेखन काहामंनाय सो তাই কোন বড় রক থৈ করেং মানি শরীর দুর্বল মানি মাইসে মিয়াং মানি রামুই তং মানি বা বিসি ফুঙুই তং মানি সলিউশন নাঙ্গো রামনা মুসুঙ্গো হंगांगाय আমতি হাই বড় রকবো চিনার ফাই কন্টাক্ট খাই মানো কেএমএস ক্লিনিক বেলেখান ইম্পর্টেন্ট সো আই হোপ নরক বুঝি মাখানা যে কেএমএস ক্লিনিক বেসিক্যালি মেডিসিন नि রুগী রক নাইজাগো তাবাং যে যে রোগ নি বুং সাকাম যতন মেডিসিন नि রুগী মামাং সো বরং ন মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডক্টর নাই নাই সো বেলেখান ইম্পর্টেন্ট নরক যদি কোন আমতি হাই প্রবলেম মেডিসিন नि প্রবলেম তংই তং हंगांगाय नरक वान सुगियाकारि लाचियाकारि किरियाकारि केएमएस क्लिनिक कन्टेक्ट खाइदि कन्टेक्ट खाइमानि बिसिंतै नरक प्रपार चेकआप एंड ट्रिटमेंट खालायजाकदि ओंखाय ट्रेन बगे आमसंनो अ भिडिअनो जेसं मानसि शेयार खालायरेदि जिनि बरक रक गोबांमा जेसं बरक दङ निजिनि कक बरक सानाय डक्टर बे नायजाना मोजंगो मेडिसिन स्पेशलिस्ट बे फुंना मोजंगो हंगांगाय नरक लेयाकारि कन्टेक्ट खालायदि आनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शन नाम्बार रजाक दंनाय नरक अ नाम्बार कल खाइ अपॉइंटमेंट बुकिंग खालायदि ओंखाय ट्रेन बगे आसंनो आम देहान इंटरेस्टिंग मेडिकल रिलेटेड भिडिअ निजिनि ओन लैंग्वेज कक बरक बे नायना बगे लेयाकारि सब्सक्राइब खालायरेदि कक बरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल न टिल देन जतन काहाम तंबायदि स्टे फिट स्टे हेल्दी हामबाय एंड खुलुमगा।